ये संसार को गोटे बापा कौन के चाहे ता परिवार रे समस्ते मरी जातु बोली पूर्व सूर्य पश्चिम को जाइपे सत किंतु अच्युतଙ୍କ वचन केबे टळिब नाही जहाँ कान न शुणीचु ता शुणिबु कली जुगरे जा आखि न देखिछि ताहा देखिबु कली जुगरे भयंकर पृथ्वी हो अजणा अच्छी ना सब रोग माड़ी आस अदिने लिंब कढ़ी जे धरिब अदिने आंब बउल अदिने कोइली राभिब बारंग पुरुष पुत्र प्रसव कहले दिन रे शोइबे राति रे चेइबे बदली जीव समय शीत दिन रे जे ग्रीष्म बहिब गुरु को शिष्यर भय। जय जगन्नाथ। मु दिवाकर दास आपण मानक समस्त को प्रणाम करुच्ची। भक्तबंधु आज मालिका आलोचन आपण मानक स्वागत करुचु। आज आलोचना करिबा समस्ते कहते खंड प्रलय हम आग को भयंकर विपत्ति मालिका भितर कौन रही प्रमाण जदि आम एक कथा को आलोचना करवा महापुरुष अच्युत शिष्य रामदास को एक कथा कहते बाबूरे केतबले जानबू सृष्टि को प्रलयर जोग आसीगला बोली केतबले जानबू आउ ये विश्व आउ नुहे आग को आउ बेसी दिन नुहे। भक्तबंधु से कथा को से पद को आपण मान आगे रखिबू आपण ध्यान दे शुणु केतबले जानिबे आग को समय सरी सरी जाऊँगी केतबले पृथ्वी नष्ट हो कथा कहीं कहीपर से संकेत कौन भक्तबंधु आम आपण मान पाखे कहबू पृथ्वी को प्रलय आसबार समय पूर्व संकेत दि जाए ये किछि दिन पूर्व भक्तबंधु आपण मैंने देखी श्री जगतरनाथ जगन्नाथ लीलाचल धाम चिल उड़ार घटना आउ जो समय भितर घटिला जे राजा तांकर मुख्य किए सेनाध्यक्ष चलीगले आम गहणरू आउ भारत माता तार पुओ को हरैला आउ सारा जाति आज कांदिला कहीं आम्भे माने एक महान जननायक को हरैले जी देशर सुरक्षा करुले। भक्तबंधु ये अशुभ संकेत बेले बेले एमती देखा आपड़ जानीपारे सारा रक्तवर्ण होईगला सारा जगन्नाथंकर नीलचल चक्र उपर रक्तवर्ण होईगला आकाश खाली सेतिक नुह पृथ्वीर चारिआडे रक्तवर्ण होइथिला आकाश आमे जानीपारे कि रक्तपात हम आउ जलीगला हेलिकप्टर आउ आपण मैंने समस्ते से कथा को सारा भारत आखिरे लुह सेनाध्यक्ष चलीगले। भक्तबंधु एभली भयंकर संकेत आगक आगक देखा आउ जो थे आमे माने अनुभव करवा प्रकृत में पृथ्वी को प्रलय युग आसीगला बोली महापुरुष से कथा अच्युत कहते आगक आगक युग शेष बेले कौन हम ना ये सब घटना महापुरुष लिखिं से समय कहले युग शेष बेले हेबलो बउल झियो झियर मिलन पुओ बुलुथिबे झियो न मिलिबे कथा हेब घटन पुओ बाड़ुओ हो रही आउ झियो मिलबेनि आउ पुओ बुलुथिबे झियो न मिलिबे कथा हेब घटन ये समय भितर युग शेष बेल हेब आउ महापुरुष कौन कहले आउ कहले यही घटना सब घटो आउ कौन हम ना अच्युत कहते कहले चमकी न पड़ी चिया चैतन्य चेतनारे करी ठाब भक्तंक संगे खेल खेलुथिबे एकांगरे वासुदेव से समय भितर भक्त संगे खेलुथिबे पृथ्वीर प्रलय युग पूर्व भक्तबंधु आउ जदि एत बड़ सुनार संसार आम समस्त कहे प्रलय हम नष्ट हो जो भगवान ब्रह्मा को अनेक दिन लगिगला ये सृष्टि को सर्जना करने सी के चाहिए सृष्टि नष्ट हो जाऊ बोली भक्तबंधु सी कौन रक्षाकर्ता नुहंती कहीं सृष्टि जार दृष्टि परा तार ये संसार को गोटे बापा कौन के चाहे ता परिवार रे समस्ते मरी जातु बोली जदि गोटे बापा चाहे ना ता सबु पुओ मरी जातु बोली सेमिति जगतर पिता कौन चाहिए संसार नष्ट हो जाऊ मोर गढ़ी सुंदर सर्जनाटा नष्ट हो जाऊ बोली विश्व में सेमिति किछि भी घटबनी भक्तबंधु किंतु प्रलयर युग जितेबाला आम कहूचे आम करुथिबा पाप जदि पुओ ता बापा को न मानिला बापा कौन चाहिए ए पुओ पाखे रही ना पुओटा बंचिकी किसी लाभ ना आम निज गोड़े निजे कुराड़ी मारिले अधर्म कले अनीति कले आउ जहाँ न करवा कथा कले तेणु मालिका से कहले बाबूरे जहाँ कान न शुणीचु ता शुणिबु कली जुगरे जा आखि न देखी ताहा देखिबु कली जुगरे से 600 वर्ष पूर्व अच्युत जहाँ भविष्यवाणी करते गोटे पर गोटे सत्य हो चली तेणु पृथ्वीर प्रलय जुगरे आपण मानक निहाती यही सब घटना घटब सब अलौकिक घटना घटब जहाँ को महापुरुष कही से कथा शिशु अनंत कही अदिने कोइली राभिब बारंग पुरुष पुत्र प्रसव कर खाली सेतिक नुहे आपण मान जान अदिने लिंब कढ़ी जे धरिब अदिने आंब बउल
ଅଦିନେ କୋଇଲି ରାଭିବ ବାରଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସେ କଥାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କାହିଁକିନା ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ବାଣୀ ହେଉଛି ପଥରର ଗାର ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତର ବାଣୀ ପଥରର ଗାର ପର୍ବତେ ଫୁଟିବ କହିଁ ପୂର୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ପଶ୍ଚିମକୁ ଯିବ ମୋ ବଚନ ସତ୍ୟ ଏହି। ପୂର୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମକୁ ଯାଇପାରେ ସତ କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ବଚନ କେବେ ଟଳିବ ନାହିଁ ବା ମିଥ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୃଥ୍ୱୀକୁ ପ୍ରଳୟ ଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କ'ଣ ସଂକେତ ମିଳିବ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ? ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ରୋଗ ରୂପେ ଯୋଗ ମାୟା ଶରୀରେ ଖେଳିବ ବାବୁ ଶରୀରେ ଖେଳିବ କାହାର ଆୟତ ପୁଣି ସେଠାରେ ନଥିବ ବାବୁ ସେଠାରେ ନଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ କାହାର ଆୟତ ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରଳୟ କ'ଣ ହେବ ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଆଉ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟାଧି ଘଟିବ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକୁ ଦୋହରେଇବୁନି ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ। ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ନୂଆ ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ କହୁଛୁ। ତେଣୁକରି କହିଲେ ଅଜଣା ଆତଙ୍କ ଆସିବ ମାଡ଼ିଲୋ ଭୟଙ୍କର ହେବ ପୃଥ୍ୱୀ। କହିଲେ ଭୟଙ୍କର ପୃଥିବୀ ହେଇଯିବ ଅଜଣା ଅଛି ନା ସବୁ ରୋଗ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଯାହାକୁ ଆମେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କେମିତି ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେମାନେ ମାଳିକାକୁ ଦେଖୁଛେ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସଂକେତ କଥା କହିଲୁ ଏହା ନିହାତି ଘଟିବ। ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ ମହାପୁରୁଷ ଏମିତି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ଯୁଗରୁ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିକି ଆମେ ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବୁ। କହିଲେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସମୟ ଋତୁଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। କହିଲେ ଦିନରେ ଶୋଇବେ ରାତିରେ ଚେଇଁବେ ବଦଳିଯିବ ସମୟ ଶୀତ ଦିନରେ ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବହିବ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟର ଭୟ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟର ଭୟ ହେବ ଆଉ ଶୀତ ଦିନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବହିବ ମାନେ ଗରମ ଲାଗିବ ଏତେ ଗରମ ଲାଗିବ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି। ଆଉ ଦିନରେ ଶୋଇବେ ରାତିରେ ଚେଇଁବେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ରାତିରେ ସବୁ କାମ କରିବେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିବ ରାତିରେ ଆଗରୁ ଏଭଳି ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଳୟର ଯୋଗ ସମୟ ଭିତରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଦିନେ କୁହୁଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସିବ ଆଉ ଅଦିନେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବ ଆଉ ଋତୁଚକ୍ର ବଦଳିଯିବ ଯାହାକୁ ଆମେ ପୁନଶ୍ଚ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବୁ। ନିହାତି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଶୁଣିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।